بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله درس ثاني ديال ايتانسيل فيزيك شيمي ديال السبع دولي، لان شحال من واحد طالبني بالسبع دولي. انا حققت الطلب ديالكم، والصفحه 24 ولو كور ديال الماده سي لا ماتيère. Qu'est-ce que la matière et quelles sont les caractéristiques et les types d'état de la matière. Alors, qu'est-ce que la matière? Je connais la matière en français ou bien en arabe? Oui, oui. Qu'est-ce que la matière? C'est quoi? C'est quoi la matière? La matière, tous objets, tout être vivant et quantité de matière. Qui se présente de tous les êtres vivants. Et quoi encore? Oui, oui, Sheima. Qu'est-ce que la matière? شنو هي المادة؟ مشات. فوالا هادشي اللي تيوقع لكم في القسم ملي كيتطرح تينسى. عارفاها جون سوي سيغ سيغتان انه عارفاها. وي هي المادة هي كل ما يوجد في هذا الكون. واش اخر؟ وهي 3 انواع. لا ابار لي تيب مازال ما قلتش لي تيب. Qu'est-ce que la matière? Français, s'il vous plaît, si tu peux, en français, qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la matière? 3 états physiques. Non, qu'est-ce que la matière? C'est pas les étapes de la matière. Oui. Qu'est-ce que la matière? En bref. La matière, tous objets, tout être vivant et quantité de matière qui se présentent de différents formes. Tout simplement tous les corps qui nous entourent. أي حاجة كتدور بينا راه هي c'est une matière. كل ما يحيط بنا. Tous les corps qui nous entourent. Alors, quels sont les types de matière شيء؟ هذا عرفتيهم. J'en suis sûre عارفاهم. Quels sont les types de matière? Voilà أستاذة قولي الأولانية كتعرفيها. l'état. Oui. l'état. هادوك. Oui l'état quoi? gazeuse. Solide. Liquide. Voilà. Voilà, bravo. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeuse. Ok. On a trois états de matière. Alors, quel est l'état? D'abord, quel est l'état solide? L'état solide, l'état solide, qu'est-ce que l'état solide? Qu'est-ce que l'état solide? Le solide compact qui peut être cissés qui peuvent quoi? Les doigts. On peut le saisir, le solide, on peut le saisir entre nos doigts. Voilà. يعني ممكن أننا نشدوه بين صباعنا أو لا بين يدينا. C'est-à-dire le solide, on peut le saisir entre nos doigts. بغلاف le liquide et le gazeux غادي نهضروا عليهم. Voilà. Donc le solide, on peut le saisir entre nos doigts. Quoi encore? Oui, Sophie. On peut saisir le solide entre nos doigts. Il y a combien de types de solides? Combien de types? Deux types. Le solide quoi? Solide quoi? Solide compact. Oui. Solide pulvérisé. Pulvérisé. Compact et pulvérisé. C'est très bien. Donc on a un solide compact et un solide pulvérisé. Qu'est-ce qu'un solide compact? Et qu'est-ce qu'un solide pulvérisé? Qui peut me dire qu'est-ce qu'un solide compact ou bien qu'est-ce qu'un solide pulvérisé? Compact, je ne vois compact, oui. Oui, maîtresse est assez. Pas de forme propre. Le compact, qu'est-ce que le compact? Un solide compact. Est-ce qu'il a une forme propre? Est-ce qu'il a une forme propre, le solide compact? Oui. Voilà, oui, il a une forme propre et aussi un volume propre. Donne-moi un exemple d'un solide compact. Gomme. C'est quoi? Un stylo. Un stylo. Une trousse. Un crayon, voilà. هادو هما les solides compact ou bien les solides les هما pulvérisés ou bien divisés. Quels sont les divisés? شكون اللي بيعطيني exemple d'un solide pulvérisé? بحال l'eau c'est un solide.
نو ان سوليد الصلب جسم الصلب اعطيني الصلب اللي هو بيلفيريزي او بيان ديفيزي لاغوم نو ديجا قلناها في كومباكت لا غوم سي ان سوليد كومباكت solide pulvérisé Oui. sable صابل فارين صابل هادو هما لي الرمله صابل الا دي صابل يعني الرمله فوالا الرمال هو السوليد بيلفيري فوالا دو سيل وي التعريف ديالها وي فوالا ديفينيسيون ديالو شنو هو فوالا داك اللي Le تعرف solide pulvérisé prenant la forme du récipient qui le contient. اها يأخذ شكل الإناء وي ياخذ شكل الاناء نعم الذي يضع. اها واش اخر Non pas de forme. n'a pas de forme propre. Voilà, et quoi encore? Sa surface qui dira, il n'est pas plein. La surface diallo n'est pas. يعني فين ما حركتيه تيمشي مع لو ريسيبيون. فين ما حركتيه تيمشي مع لو ريسيبيون. مثلا التربه الا قعدتها شويه ولا كانت مائله تتولي بحال الشكل ديال كتاخذ الشكل ديال الريسيبيون ديال الاناء. Alors, le solide peut couler comme un liquide. Le solide اللي هو pulvérisé peut couler مثلا إلا درناه في شي إناء ورديناه جنب رديناه مائل واش ممكن يتحرك معاه؟ وي على لو صابل إلا درتيه في شي إناء شي ريسيبيون وغير هزيتيه شوية كيمشي مع الإناء. دونك كيس كي on dit quoi que il peut couler comme le liquide. Un solide divisé peut couler comme un liquide. Comme un liquide. برافو يعني تلاميذ في المستوى صراحة الله تبارك الله عليكم أن الدرس فهمتوه مزيان فهمتوه يعني ان شاء الله الحصه المقبله غتكون عندنا غادي نهضروا على ان اوتر تيب اللي هو لو ليكيد او بيان لو غازو درنا دابا لا ماتيير اللي هي سوليد. On a dit que le solide, il y a deux types de solides, un solide compact et un solide pulvérisé. Oui. ودرنا les caractéristiques d'un solide compact اللي قلنا هما un solide compact on peut ou bien un solide on peut le saisir entre ou quoi encore? Un solide compact a une forme propre. Un solide compact a un volume propre. Et le solide pulvérisé, c'est quoi? Il n'a pas de forme propre. Voilà, et quoi encore? Et prenant la forme du récipient qu'il contient. Voilà, et quoi encore? Il peut couler comme un liquide. Le solide pulvérisé peut couler comme un liquide. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. إن شاء الله إلى الحصة المقبلة في درس تتمة ديال درس ديال لا ماتيير ديال المادة والدرس اللي هو لو ليكيد اللي بقى لينا لو ليكيد اي ليطا ليكيد اي ليطا غازوز. كنهنئكم مرة أخرى يعني تلاميذ في المستوى تبارك الله ما شاء الله ورغم العقبات ديال الفرنسيه ولكن بديتو كتجاوزوا الفرنسيه ولله الحمد ياك بديتو كتجاوزوا الفرنسيه. شكرا لكم. كنتمنى منكم اي واحد عنده اي تعليق او اي استفسار ما يبخلش عليا في التعاليق ان شاء الله وما تبخلوش عليا بسبسكرايب وبلي لايك خذوا لايك نعم وبسبسكرايب وتعاليق الايجابيه. واي واحد اي تلميذ محتاج لاي درس يتواصل معايا في تعاليق اي درس بغيتو غادي نحطوه ان شاء الله بالمشاركه ديال يا اما هاد التلاميذ هادو او لا غير درس نديرو انا شخصيا رغم انني كنفضل المشاركه ديال التلاميذ في جميع المواد. ان شاء الله كاين الفيزيك كاين لي مات وكاين الاس في تي. وشكرا لكم. دو في دو تير سيونس دو في دو تير يعني اس في تي فيزيك شيمي نعم والماتيماتيك ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم وما تبخلوش عليا مره اخرى بسبسكرايب بالتعاليق الايجابيه سبسكرايب وبلي لايك.